Shout out sa mga followers, viewers, subscribers sa Midli Sarangan. Salamat kayo sa inyong suporta, sa tanang suporta sa Midli Sarangan. Salamat kayo kaninyong tanan. Karon December 25, karon ang paghinumdum nato sa adlaw na tawahan sa atong Ginoo nga siya kada Disyembre 25, magsaulog ta og Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo. Og advance Happy New Year to all sa tanan nga mga katawhan. Sinatunta nga sa 2026 wala na tayo mga kalamidad nga moabot sa kalibutan tungod kay makaluluoy kitang tanan. O kini akong kanta sa simbahan usab kini nga kanta apan dili kini pang Pasko nga kanta. Unsay halad ko sa akong manunubos, walay kasarang kaya ko kabusman ang akong bulawan, kining kalaglamang ganian natayan sa mga kagulanan. Mag-uuma ako sa yuta sa kinabuhi nga gialirungan sa daghang manlulupig ug ilang gipatay kining kabus kong banay sa pagbiay-biay sa akong kahimtang. Ginoo, gilimbungan ng akong panginabuhian, kay kabus lagi ako way kinaadman. Ang akong katungod dugay ng gilimbungan sa umahan, sa tindahan, sa kadalanan. Igas ako kining tanan, Ginoo, ang mga pag-antos ihalat kanimo, paling kawasada patay linghog na ang katawhan nga nawalan sa kaangayan. Iyalat ko kining tanan, Ginoo, ang mga pagantos ihalat kanimo, paling kawasana pataling hugina ang katawhan nga nawadan sa kaangayan.